Bonjour à tous, أزول في اللون سيغداكم تهضر غاسي في الكورونافيروس تاينس قبيلي سنة باش وين زميرنا راه يفهم داشو تيفهمنا راه تاروميس نو يفهمنا راه تعرف تدي زميرة تيفهم داشو الفيروس تايني ويمشي دي زميرة دي بروتيجي مانيس ودي بروتيجي لي بروشينس دونك دابور داشو الفيروس اون غرو الفيروس الحاجه تمزيان تمشطوح يتكشف نغز داخل الكورنا ويزمرنا غير سهلكن يا بوكو دو تيب دو فيروس و لا بارتيكولاريتي نسان تيكون زميره نظرين دونك زمرنا دايرين في طوابل زمرنا دايرين في كرسيين في لي بوانيي دو بورط دونك في ثوره وخام في ثوره نحونا لي زوتوبوس القشنا لابوننا وزمرنا تكشفنا غز داخلنا ونتفيقاره بلا ما نعلم. Les virusés, donc, il y en a plusieurs catégories, il y a plusieurs virus, classés dans plusieurs catégories, selon les virus, ils sont le coronavirus, c'est une catégorie de virus, où il faut dire que le virus est جديد وسنسينارا. أشو زعمو سنسينارا؟ تمون سعر الفاكسين باش نبريباري الكورونا الفيروس و دو دو الكورونا وتيسينارا. دونك يسعر l'immunité باش هذي بروتيجي مانيس. امشي يدرع ثور الفيروس يني كومونسي دغ لا شين ازو سي بروباجي غلازي لحق لوروب لامريك دو نور لافريك وثور دونيسيك لسع الفيروس يني دونك يدرع مليح امش يسعى دو مود برينسيپو دو 1 بار غوتليت اشو زعما بار غوتليت سما هادي تسوسو حد غادي عطس حد تفرنت دي ميكرو غوتليت دونك دي غوتليت ونزراره اشو زعما الفيروس ني ازمرا دي فا جنزرنا يقموش لا بيرسون يتسوسو نغي عطسن ودي قيم دينا كان دي تزيا تما ما الا حد زاتس ازمرا سيكشم الفيروس ني غز داخل ينس بلا ما يفيق. Le deuxième mode de contamination c'est par contact. اشو زعما par contact ما الا نكيزي الفيروس هالشا هذا مسغ شرا ودي يسحدتني ويهلي نارا غادي مسخرنا الفيروس نادي دوك فاسني سوي زمرا سيكشم داخل الكورينس بلا ما يفيق. دونك اون غرو الفيروس هي يسعى ثلاثه نتوره يسعلن انزارن دو قموش تما ما يعطس حد الزاتي يزمر يكشم الفيروس ني قالني جنزرني ونغ قموشي و دلا ميم فاصون ما الا مستغ رزيس الفيروس ود مسغلني ونغ مسغنزرني ونغ مسحا قموشي ويزمر الفيروس ني داغ يكشم داخل الكورينو ما ديكشم الفيروس هيني يخدم 3 سيمبتوم برينسيپو تما لانت ثلاثه الحوايج لازم نعس العيبه دي تهلكن عن لا فيفر la toux, dans des difficultés respiratoires. Donc, tsoussoun, حمان, عن la fièvre, نو تريسبيرينا راك ني لازم. لانشرا العيبة ساعة تني ثلاثة، لانشرا ساعة نيون السيمبتوم، سين نغ ثلاثة، ça dépend des cas. لانشرا العيبة دي تهلكين وساعة نرا دي tous les symptômes. Donc, ودي تبين راك الفلاس الهلاك، بصح زمن نصدر عن الهلاك نيا. تما ما إلا توشين كرا صفة سن ودي يسحدتني زمن هذا هلك كمان ميم سي نو هنا تسبانينا راه بلي هلكين. ولا نشرا داغن ساعن دي كي اون ان كور ديجا افيبلي دونك الكور انسان يفيبلي ديجا ساعن دي مالادي كرونيك هلكين الديابيت نغ لا طونسيون نغ ساعن فوالا ساعن دي مالادي نسن ديجا دوا كلي المرض نير الفيروس ناس نيكشمن يزمراني يسهلك مليح اشو زعما زمراني يسهلك مليح تمي زمراني يسكشم غ السبيطار وكوداك ني تكشم السبيطارات لا نشرا داغن يقو حواجن دي سوين انتونسيف تما حواجن الاكسجين مليح وحواجن لانتوباسيون ولا نشرا زيسن ان بورسنتاج يزمرنا دي مثل. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger ou il faut protéger la communauté. امشي نبروتيجي مالي منا. Vu que l'un deux méthodes de transmission, تما لازم éviter les deux modes. La première façon نشلي يفسنا. Donc ça passe par l'hygiène. واش نشلي يفسنا ما نتمسك الحوايج ما نسيركولي كبار نتاوي لي فيروس ماشي انا قال الفيروس ني ما يزمر الفيروس نادي دوك فسنا وباش وسنسكشمر غل الكورن غاسما نتمسود منه قبل ما نمسود منه نشلي لي فاسنا الصابون دوامان دونك ما نشلي لي فاسنا الصابون دوامان كونط اون فروت الفيروس ني تروح واحد الوسخنا الا دار une autre méthode الجل الكوليك دونك لي جل الكوليك ني كي va désinfecter les mains لا معنى ما تستعمل كل يوم الجل الكوليك ني على fin de la journée plusieurs fois par jour لازم كمان تشيل المفسنكم سواء من الصابون باسكو الجل ني il crée un film qui يفسنكم qu'il faut nettoyer. Voilà, la deuxième façon c'est la distanciation sociale. فكيكم دقارن قيم مخمنكم اشو زعما تما il faut éviter مكان ندير قوى الغاشيه il faut éviter مكان ندير اساسا ندير قوى الغاشيه ايوا شو اي قوى الغاشيه تقوى لي ميثود قوانت لي ميثود دو ترانسميسيون دونك يقوى الكونتاكت قوانت لي غوتلات ويزمر الفيروس نادي سيركولي بلو فاسيلمون دونك اسما قيم مخمنكم
réduisez le contact social. C'est pas le but. Le but, c'est que être en famille et que vous vous protégez en famille. Le temps pour réduire la propagation du virus. Voilà, l'un des méthodes le masque, la bavette, les gants. Le masque, ce qui peut être dangereux, c'est que donc on veut le fixer, on veut l'arranger, on veut qu'il reste en place. Donc on peut se contaminer de cette façon. Donc le couteau à double tranchant ou les gants d'arène les gants, c'est pas magique. Les gants c'est pas mieux. Donc, les meilleures choses à faire, c'est de rester chez soi et de se laver les mains et de garder une bonne hygiène. Voilà pour ça. ثانيا العباد يهلكنا العباد يهلكن نغي تحسون بلي تسوسون ساعه لا فيevre نغو تريسبيرينا راكني لازم اش لازم اتعلم اتقيم مكخه منكم وتسيركولي ما راك بردان باسكو ما تسيركولي مك بردان يدر على الفيروس ني العباد يطنين دونك اسمها تهلكم اتقيم قخام وتروح مره ديريكتومون للسبيطار ايوا شو اسمع تروح مع السبيطار الطاكسي نيق الحميشوم غير لوطوروت غير لا سال داتونت السبيطار العباد نيك avec qui vous êtes en contact le virus. Donc, qu'est-ce que les symptômes? Vous appelez les autorités sanitaires ou comme les directives pour vous faire tester. Ça, c'est pour ça. ايوا شو تورا اللي كلا نشتيينا باسكو لان الهلاكات بزاف وهلشين العباد ودر عن الهلاكات مي واش ثوره وي سبيسيالمون لازم نقيم قخا منه لازم نهضر راه واحد العباد ونتفاغره باسكو الهلاكه يدرع مليح وميم سي العباد وهلشين ريكل لان بزاف العباد يتهلكن العباد ني سيهلكن لان بزاف يحواجن السبيطارات وسبيطاراتنا السبيطارات فان دو موند انتيي وسعنا راه لي كاباسيتي باش الزمان تجيريني كلا نشتن سي لا ريزون برينسيبال وشكم درنا نقيم نقخا منكم 2 سيمين باش ريدوي لا ريسك ني باش تريدوي لا بروباغاسيون ني باش السبيطاراتنا الزمرني الهلاكاتني وتمتثنا راه العباد قطليان ترى شويه تران العباد هلكن بزاف دونك لازم ما تختار نهار تصوفي نهار تصوفي نهار ونبغي راه نلحق غلي les conditions ayénées on a déjà les hôpitaux نار وسعنا راه les moyens باش تسupporter بزاف العباد donc voilà نقراكم داغن pour finir le lavage des mains est important il faut garder une bonne hygiène etc. mais on sait pas exactement nécessairement comment se laver les mains donc راكم دوير selon la façon de l'OMS استقبايليس d'abord تسبزي مي فاسنيكم donc نتشرم دمان ensuite vous prenez savon bon moi je prends de la peinture باش راكم دوير donc si je mets savon qui fait sniou, si vous voyez bien, وتشلي لغاك نشلالي voilà ونروح على السيرده وكان الزرم ثوره يمو كان ياكل يزمر يقيم زيس الفيروس دونك دايكم نقارن il y a une bonne façon de se laver les mains donc اتسبزي مي فاسنيكم اتعلم الصابون كيفاش سنيكم voilà اتشليلم داخلي فاسنون وتسم استفيري فاسنيكم ياري توضانيكم وتحكم partout la même chose le côté تني يتوضان hop voilà يشارنيكم le pouce voilà والسهمرة les poignets donc si je récapitule l'intérieur des mains l'arrière des mains entre les doigts voilà les pouces les ongles et les poignets وتصير دمي فاسنيكم ماشي الفيروس فوق الفيروس تما تشلي une main à la fois pour éviter que vous vous recontaminiez وتشلي وتسكيو مي فاسنيكم normalement avec une serviette propre ماشي تسكيو وتوزعمي que les virus نيلين فاسنيكم mais vous vous essuyez d'une façon à ce qu'il فاسنيكم être propre et vous êtes sûr pour vous toucher les mains pour manger et voilà faites attention à vous ou prenez soin de vos proches évitez les rassemblements قيم مقراكم وديو ربي الخير ان شاء الله et voilà merci beaucoup